جی السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام عمار جعفری ہے. میں فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کا اور کرنٹلی میں ڈیجیٹل پاکستان میں کام کر رہا ہوں. ساتھیوں، آج میرے ساتھ ایک بڑے اہم صاحب تشریف لائے ہیں. ان کا نام ہے رضا حسن. یہ دھرتی کے وہ سپوت ہیں جنہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی اور بڑے اچھے پرفارمنس شو کی. اس کے بعد یہ کوئی 40 سال پہلے امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ان کے والد مرحوم شاکر حسن CDA میں ڈائریکٹر کے عہدے پہ فائز تھے 60s کے اندر، جب یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں. ان کے والد مرحوم نے بہت کام کیے رفاہ عامہ کے لیے اور بہت اچھے کام کیے. ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میری ان سے ملاقات رہی اس زمانے کے اندر. رضا حسن ایک مشن لے کر آئے ہیں پاکستان اور کافی عرصے بعد آئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے پراسپیرٹی فار آل نیشنز. یہ کتاب جو ہے یہ ایک آئی اوپنر کتاب ہے. رضا نے، چونکہ رضا پیدا یہیں ہوئے، بنیادی تعلیم انہوں نے یہیں حاصل کی، ان کے پاس ایک پیشن تھا پاکستان کے لیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارے بچے پاکستان سے پڑھ لکھ کے گئے، انہوں نے ان علاقوں میں کامیابی حاصل کی. ناؤ دے وانٹ ٹو پے بیک ٹو پاکستان. رضا حسن نے اس کتاب میں کیا لکھا؟ رضا حسن چونکہ ایک انٹرنیٹ کی دنیا کے نوجوان ہیں، تو رضا حسن نے چاہا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو جوڑا جائے. جب رضا سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا رضا آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو میں ڈیجیٹل پاکستان میں کر رہا ہوں. اب اس کتاب میں کیا ہے، رضا کا خواب کیا ہے، رضا پاکستان میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس میں جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو اس میں کچھ چیپٹرز ہیں. میں رضا سے ان چیپٹرز کے بارے میں بات کروں گا. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کے اس پروگرام کی پہلی ویڈیو ہے. یہ اس پروگرام کو آنے والے جمعے کو لانچ بھی کر رہے ہیں اسلام آباد کلب کے اندر. میں چاہوں گا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ کلب میں آنا چاہتے ہیں اسلام آباد کلب میں لانچنگ سیریمنی میں، رابطہ کریں میرے ساتھ. اور پھر میں انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ذریعے ان کو کوشش کریں گے کتنے لوگ آ سکیں. ادروائز ہم اس کو زوم کے اوپر اوپن کر دیں گے. جتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ زوم پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، جو کراچی، لاہور، پشاور اس سے کہیں سے جوائن کرنا چاہتے ہوں. رضا کیا حال ہے آپ کا؟ شکریہ جناب. آپ کے سے رضا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ گے ذرا؟ تو میری مین بیک گراؤنڈ انجینئر کے طور پہ ہے، مگر انجینئرنگ کرنے کے بعد جو کہ میں نے پہلے بیچلرز کی US سے ہی اور پھر ماسٹرز کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں، مگر بعد میں مجھے لگا کہ اور مزید آگے بڑھنے کے لیے مجھے MBA کرنا پڑے گا. اور MBA میں نے کافی چیزیں سیکھیں، اور میرے خیال سے جو سب سے بڑی چیز جس نے میری زندگی پہ بہت اچھا اثر ڈالا وہ یہی تھا کہ پہلے انٹرنیٹ کے بارے میں سیکھا، اور دوسرا جو کہ اس کتاب کا ایک طرح سے بیسس ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل ڈیزائن، جس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ایک کمپنی بنا رہے ہوتے ہوں تو اس کی بنیاد یا اس کا سٹرکچر ایسے بنایا جائے کہ اس کے مقاصد کو پورا کیا جائے. تو یہ میری بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں پچھلے 15 سال سے ایک کمپنی رن کر رہا ہوں، ٹائم سالو اس کا نام ہے، اور میں اس کا CEO ہوں. اور کمپنی اب ہماری مطلب وینچر کیپٹلسٹ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے کسٹمرز جو ہیں اباؤٹ 30 ملکوں میں ہیں US کے باہر. رضا بہت شکریہ آپ کا. رضا آپ نے بنیادی طور پہ جو بات کی ہے وہ کی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کرپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں کہ کرپشن کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. اور اس سارے کے اندر آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک میسیج تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں کو تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا ٹیکنالوجی کے حوالے سے. دیکھیے جو میری اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی ڈونٹ ویٹ فار اینی باڈی، وہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو جوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا انٹرنیٹ بیس پروگرس ہونی چاہیے دنیا کے اندر. اس پہ کچھ بتائیں گے آپ اپنی سوچ؟ تو جو چیز میں ایڈریس کرنے کی کوشش میں ہوں اس بک کے تھرو، اور جو ہم نے ایک انٹرنیٹ بیسڈ سسٹم یا آرگنائزیشن لانچ کیا ہے، اس کا نام ہے prosperityweb.org. اس کا مقصد یہی ہے کہ انٹرنیٹ کو یوز کیا جائے. انٹرنیٹ سے بڑا کوئی اور کمیونیکیشن کیپیبلٹی کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے تھرو اس وقت
बिलियंस ऑफ मतलब यूज़र्स जो हैं वो फेसबुक पे आपस में कनेक्टेड हैं। हम सब लोग जो बिछड़ चुके थे एक ज़माने में, मेरे स्कूल के यहाँ पे पाकिस्तान में दोस्त, वो सब वापस मिल चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने की। और लोगों ने जैसे कि अरब स्प्रिंग और किस तरह के और कुछ रेवोल्यूशंस किस्म के इवेंट हुए, उसमें लोगों ने इंटरनेट को यूज़ किया है आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो हम लोग इसको ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए एक ख़ास वेबसाइट लॉन्च कर चुके हैं। और टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि लोग जो आपस में मिलके काम करना चाहते हैं वो साथ मिल सकें। दूसरा, इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि भाई इस दुनिया में जो 5-6 बिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, उन बेचारों की ज़िंदगी जो है वो, मतलब अल्लाह ने तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मगर उनकी ज़िंदगी कुछ मुल्कों में कुत्ते भी इस तरह नहीं जीते जैसे कि हमारे मुल्कों में बेचारे गरीब लोगों को मजबूरी के तहत जीना पड़ता है। तो ये मेरा मकसद है, लोगों को समझाना। और एक दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि इन मुल्कों के लोग अगर समझ जाएं इंटरनेट के थ्रू, आजकल ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं इंटरनेट की बेसिस पे। बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा, आपने क्लाइमेट चेंज की बात भी की है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल एजेंडा है जिस पे बहुत दुनिया में काम हो रहा है। अभी COP26 हुई है यूके में, उसके ऊपर SD13 काम कर रहा है, पूरी दुनिया मिलके काम कर रही है। आप बताएंगे कि आप कितना ख़तरा देखते हैं अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफ़ेक्टिवली काम ना किया तो हमें उसका क्या नुकसान बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, और अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया तो एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस हमें क्या फ़ायदा होगा इसका? पहली तो बात यह है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत से लोग हैं इस पे शक कर रहे हैं। मगर जो चीज़ मैंने अपनी किताब के रेफरेंस में बताना चाहिए है कि क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी की वजह से जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पे अफ्रीका में काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पे कहत बढ़ रहे हैं, और जो गरीब लोग गांव में पहले ज़िंदगी बसर कर सकते थे अब वो वहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इतनी आमदनी नहीं है, इतने उनके पास ज़रख़े ज़मीन नहीं रही। तो वो सब लोग जो हैं शहरों की तरफ आ रहे हैं, और वो वहाँ से पहले शहर आते हैं, फिर वहाँ से उनका कुछ नहीं बेचारों का मिलता तो वो कहीं और, आपने देखा होगा लोग किश्तियों में बहते हुए, कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहे हैं लोग, कुछ पैदल लोग अमेरिका वॉक करके जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना क्लाइमेट चेंज से एक तरह से लिंक्ड है। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज के अलावा जो चीज़ गरीब मुल्कों के लिए ख़तरनाक है वो ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पास है उसको फ़ायदा होगा, और जिसके पास नहीं है वो और मज़ीद पीछे रह जाएगा। तो जो चीज़ का मुझे ख़तरा है वो इन एडिशन टू मतलब क्लाइमेट चेंज, वो ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लेबर है जो मतलब वो हमारी एक तरह से एसेट जो है ना वो खाली लेबर है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हम अभी भी करते हैं वो लो लेवल मतलब मैन्युफैक्चरिंग लो स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो वो चीज़ें जो हैं बड़ी इजीली टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे वो चीज़ें मज़ीद ऑटोमेट होती जाएंगी। तो जो कि जिसको कहते हैं ना ग्रंट वर्क या ऑर्डनरी वर्क, जो कि स्किल्ड लेबर जिसमें ज़रूरत नहीं है, वो और यहाँ पे कम होता जाएगा। और आपको दूसरा सवाल था कि क्लाइमेट चेंज से इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो बहुत ज़्यादा ज़राअत पे मुयस्सर है। तो वो जब मतलब आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से या तो बारिशें कम हो जाएंगी या कहीं सैलाब आएंगे, तो जो हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो और कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बाकी जिस तरह बाकी दुनिया जिस तरह जो कदम एडवांस मुल्क ले रहे हैं वही हमें पाकिस्तान में भी लेने पड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया। रज़ा, आखिरी बात में, चूँकि पहला इंटरव्यू है साथियों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो छोटी रहे, रज़ा का पूरा मैसेज चला जाए। मैं कोशिश करूँगा कि कल एक और वीडियो नशर करूँ जिसको मैं रज़ा 2 के नाम से कहूँगा। ये रज़ा 1 है इस वक्त इस किताब के हवाले से। रज़ा, आपने काफ़ी अच्छी बातें इसमें लिखी हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। आपने करप्शन के ऊपर बड़ी अच्छी बात लिखी है
कि करप्शन नासूर की तरह होता है जो फैलता रहता है और खोखला कर देता है पूरे माशरे को अंदर से। करप्शन पाकिस्तान में भी है। इंटरनेशनल रैंकिंग के ऊपर बाकायदा कौमों को गेज किया जा रहा है कि ये मेंटली करप्ट हैं, फिजिकली करप्ट हैं, क्या इनके इदारे काम कर रहे हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, अदालतें कैसे काम कर रही हैं, हमारा जस्टिस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो रज़ा मैं हैरान ये हूँ कि आपको वहाँ बैठ के अमेरिका के माहौल में कैसे ये ख्याल आया कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपका फोकस पाकिस्तान भी है, क्योंकि ये है SDG 16। SDG 16 जो है वो है गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूशंस। आपने एग्जैक्टली वही बात की है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आपका सवाल मैं अगर रिपीट करूं तो यही है कि मैंने क्यों किताब लिखी और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किताब इसलिए लिखी, मेरे मतलब एक जैसे कहते हैं ना, दिल में एक दर्द सा है। मैं जब देखता हूँ हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो लोग अपने घर छोड़ के जाते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट, वहाँ पे उन बेचारों के साथ मतलब जो ज़िंदगी है सिर्फ़ एक 2 वक्त की अपनी रोटी खाने के लिए और अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए वो अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं। मतलब वो जो वहाँ पे ज़िंदगी है, अपनी फैमिली को छोड़ के 8-8 10-10 गरीब लोग बेचारे एक कमरे में रह रहे हैं, उनको वहाँ पे लोग बाहर बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है। तो इसके अलावा जो है आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी फॉरेन एक्सचेंज सोर्स है वो भी लोग हैं, जबकि अगेन हम लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो अशरफुल मखलूक़ात होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द बेस्ट रिसोर्स। आप अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको उठा के और जगह भेज देते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ इसको कहते हैं ना खलती थी कि ये हम लोग क्यों करते हैं। तो इस चीज़ को मैंने ये फिर एनालाइज करने के लिए मैंने 7-8 साल इस पे एफर्ट लगाया। मैंने समझने की कोशिश की कि भाई जो वेस्टर्न मुल्क हैं या जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसमें जापान भी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, और जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दूंगा। तो देखिए, करप्शन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ इसकी ज़रूरत है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कि किसी एक शख्स के पास इतनी ताकत है कि वो लॉ को तोड़ के वहाँ से निकल जाता है, उसको कोई पकड़ नहीं। तो जैसे कि एक अंग्रेज ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। ठीक है जी। तो मैंने इस चीज़ को और मज़ीद बढ़ाया, एनालाइज किया कि जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे ज़रूरी कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉ को तोड़ के आराम से निकल सकते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने आंखें बंद करके, जब अंग्रेज़ इस मुल्क से गए, अंग्रेज़ इस मुल्क में इंडिया पाकिस्तान जो एक था, जहाँ भी गए अंग्रेज़ वो चोर की हैसियत से गए। उन्होंने जो भी कहा, मगर असल में वो चोरी करने आए थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें उठाई और वलायत चीज़ें ले गए उठा के। ठीक है, हमें फिर आज़ादी मिली, मगर अफसोस की बात यह है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिफ़ाइन किया था, जो लॉज उन्होंने बनाए थे, जितने भी हमारे दफ़ा 102, 4 जो हैं, ये सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए। तो अंग्रेज़ तो चले गए, ठीक है जी, मगर हमारे जो लोग आए पाकिस्तान में, मुसलमान लीडर्स, उन्होंने भी उसी तरह अंग्रेज़ों के जो दफातर थे, उसी तरह अंग्रेज़ों के चपड़ासी, इसी तरह अंग्रेज़ों की हवेलियाँ, उसी तरह हम अंग्रेज़ों के CSP सिस्टम, और उसके अलावा जो हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, वो सारा जो सिस्टम था उसको अपना लिया। ये नहीं सोचा कि ये सिस्टम जो है भाई ये चोरों ने चोरी करने के लिए बनाया था। तो उस सिस्टम का इस वक्त जो है, मतलब एक मज़े की बात जो मैंने डिस्कवर की, सिस्टम की इतनी पावर होती है कि अगर आप इंसान को बदल देना, सिस्टम का आउटपुट वही रहता है। तो अंग्रेज़ चले गए, मगर पाकिस्तान से पैसे जो हैं उसी तरह चुरा के वलायत जा रहे हैं जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जाते थे, हो सकता है बल्कि ज़्यादा ही जा रहे हैं। तो ये मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वो क्या सिस्टम है। और ये सिस्टम जो मैंने रिलेट किया है, क्योंकि मैं US बेस्ड हूँ, ये अमेरिकन ने सिस्टम बनाया है, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया और उनको ये समझ थी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई अंग्रेज़ों का कानून नहीं लिया, उन्होंने सब चीज़ें दोबारा बनाई, और उसी की वजह है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया को डोमिनेट करता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे कि वहाँ
امریکہ میں ہے اور وہ روس میں نہیں ہے. روس ایریا میں امریکہ سے بھی بڑا ملک ہے, آبادی میں تقریباً برابر ہے, مگر وہاں ان کا سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ لوگ پھلتے پھولتے ہیں. ساتھیوں, آپ نے رضا حسن کی بات سنی. میں رضا حسن کی والدہ مرحومہ سے ملا تھا, میں رضا حسن کے والد مرحوم سے ملا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا حسن, ان کی جو والدہ ہے وہ بہت بڑی ایجوکیشنسٹ تھی, جن کا تعلق ملتان سے ہے. بہت انہوں نے ریفارمز کی بات کی. ان کے والد کے اندر وہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز تھیں جو میں نے خود دیکھی. تو آج جب رضا بول رہے تھے تو مجھے وہ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب رضا کی بات کو غور سے سنیں. رضا پاکستان کا سپوت ہے, پاکستان واپس آئے ہیں, پاکستانی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں ان تمام لوگوں میں انٹرسٹ رکھتا ہوں جو پاکستان سے گئے, اعلیٰ تعلیم حاصل کی, سسٹم کو سمجھا. ناؤ دے وانٹ ٹو پے بیک ٹو پاکستان. رضا حسن نے یہ جو کتاب لکھی ہے جس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اس میں ان کا درد بھی شامل ہے, ان کا ویژن بھی شامل ہے. یہ کتاب انہوں نے اپنے والد کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے, شاکر حسن کے نام. انہوں نے اپنے باپ کے مرحوم کے خیالات کو زندہ کر دیا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ پہلی ویڈیو رضا حسن کی, اس کو میں رضا 1 کے نام سے کہوں گا. پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رضا 2, رضا 3 بھی آئے اور مزید انفولڈ کریں آپ کی چیزوں کو. ساتھیوں, میں آخری بات یہ کروں گا کہ پاکستان میں بھی کرپشن ہے, پاکستان میں بھی کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو ہے, پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی کا وہ استعمال نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. ان تمام سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس, لیکن جو اکثر میں بات کرتا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ ہمارے وسائل ہی ہمارے مسائل بن گئے ہیں, کیونکہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں. رضا نے کتاب لکھتے وقت اپنا فائدہ تلاش نہیں کیا. رضا نے ریسرچ کی, تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا, لکھا کتاب کی شکل میں. اب جن لوگوں کو اس کی سافٹ کاپی چاہیے وہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو اس کی سافٹ کاپی پرووائڈ کریں گے. اور اس کے رضا کے مشن کو انڈر SDG 16, انڈر SDG 13 جو ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اس میں لے کے آگے چلیں گے. ان کی کتاب کی سافٹ لانچنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 دنوں میں ہم ایک پریس کلب میں کریں گے, اور جس کی فارمل لانچ ہے وہ جمعے کے دن 4 بجے ہم اسلام آباد کلب سے کریں گے. جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں, ریموٹلی بھی کرنا چاہیں تو ویب لنک مل جائے گا آپ کو, اس کا زوم کا لنک مل جائے گا, میری ٹیم دے دے گی آپ کو. اگر آپ فزیکلی کتاب کو حاصل کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پاکستان زندہ باد.